Okay guys, EPL is back. Hujung minggu ni, tim yang paling awal sekali start adalah Arsenal. Okay, Arsenal menentang Crystal Palace away. Korang dia boleh menang lah. Sebab last season Arsenal paling awal juga tau. Lawan hari Jumaat malam atau aku tak ingat game. Kalah dengan Brentford. Aku tak ingat. Tapi tak apa. Kita tengok pre-season Arsenal macam mana. Okay guys, sebelum kita start video ni, jangan lupa untuk subscribe channel Jugarawar TV dulu. EPL season is back. Tolong kami untuk raise 37k dulu lah. Dari 500 sub dah. Siapa 500 view baru tu, tolong subs. Okay, aku nak start dengan tak orang biar tak mau cakap panjang. Prediction terus. Top 6. Siapa yang champion Premier League? Champion? Satu lah. Aku rasa Liverpool. Liverpool bukan City lah. Sebab bagi aku yalah, aku cakap Liverpool akan champion, tapi bagi aku fight lah game. Fight antara dua tu. Liverpool dia sebab aku tengok yang hang boleh ambil positif lah. Depa ganti player yang keluar. Macam Mane. Siapa lagi dia keluar? Mane dia ganti dengan Darwin Núñez. Lepas tu depa ambil Fabio Carvalho. Lepas tu belah kanan depa siapa? Luis Diaz lah. Belah kanan depa right back siapa dia tu? Kevin Ramsey semua ada. Lepas tu player-player macam Harvey Elliott, bagi aku quality player. Depa balik dah masuk Hang ni silent lah dulu. Harvey Elliott masuk dalam first E macam ada daripada season lepas. Dia injured awal. Bagi aku tu macam new signing lebih kurang. And Fabio Carvalho, bila aku tengok pre-season dengan Community Shield, aku rasa dia memang sangat-sangat good addition lah untuk Liverpool. And Liverpool bila hang tengok daripada pre-season sampai ke Community Shield, nampak depa macam dah ready untuk masuk Premier League baru ni lah. And aku rasa Liverpool depa ada motivation lebih. Sebab season lepas hantar depa target 4. Depa patut-patut boleh dapat 4 piala. Yes. Tapi depa in the up dapat 2 piala yang rendah. I mean still double tapi bukan Premier League dengan Champions League. So next season baru ni aku rasa depa akan go gila-gila untuk Premier League dengan Champions League. Depa ada motivation yang tu lah. Okay, in term of transfer window, aku puas hati dengan transfer window Liverpool. Mereka complete deal semua dengan sangat cepat. Semua player mereka bawa ke pre-season. Tu memang Liverpool selalu macam tu lah. Mereka selalu settle business early. Dan kadang-kadang kalau tak ada keperluan ataupun tak ada player mereka nak pun, mereka tak mau sign player yang buat sementara. Loan sementara tak mau. Mereka nak player yang boleh duduk lama dalam sistem. So aku respect benda tu. Mereka player transfer memang ready. Nampak first thing nampak mereka pre-season lagi siapa yang nak main. Okay, cuma in term of Darwin Núñez ni, aku rasa harapan Liverpool untuk menang Liga terletak dekat dia jugalah. Walaupun aku tak mau letak pressure dekat dia. Tapi kita kena ingat macam last season, Mo Salah punya beginning of season sangatlah perform. Ballon d'Or performance. Main second half teruk. Main second half teruk. Mane support. Mane main striker. Mane boleh score goal. So aku rasa no doubt Salah boleh score goal yang sangat banyak. Dia boleh replicate form season lepas. Tapi masa dia tengok off form ataupun game yang dia tak boleh score, aku harap player lain boleh score lah. Macam Luis Diaz dengan Darwin Núñez. So aku rasa terletak kat situ. All in all aku puas hati tengok line up tim Liverpool. Cuma kalau mereka boleh sign right centre mid, memang sangatlah perfect. Tapi mereka tak mereka tunggu Jude Bellingham next season. So aku rasa transfer window mereka aku bagi 9/10 lah macam tu. And Liverpool favourite aku juga lah untuk menang Liga season ni. Tapi aku rasa pressure banyak dekat Darwin Núñez lah. Hang boleh cakap dia kata season baru dia apa. Yes. Tapi orang beli dia untuk slot in masuk terus dalam first 11. Tu yang dia punya, tu yang pressure dia sekarang. Kalau and orang expect dia score untuk minimum 13 ke 15 gol per season. Sebab tengok rekod dia kat Benfica macam mana kan. So orang expect season baru ni dia akan flourish, dan aku expect dia akan flourish sebab dia build untuk Premier League. Badan dia okey, technical ability dia okey, mungkin boleh polish sikit. Tapi kalau Klopp coach dia, aku rasa tak ada masalah. Macam season lepas, season tak banyak game tak back, tapi season ni ada World Cup. So aku expect sebab Klopp dah menang dah FA Cup dengan Carabao season lepas. So aku expect dia fokus Champions League dan Liga lah season ni. Sebab akan banyak main seminggu 2-3 game sebab injury, nak World Cup. aku rasa injury pun akan banyak. Nak World Cup December. So favourite aku Liverpool untuk menang. And tempat kedua Man City. Kenapa hang downgrade City ke tempat kedua walaupun mereka champion for the past 2 seasons? Sebabnya masa kat transfer window ni depa buat terbalik apa yang Liverpool buat. Depa jual banyak player, Sterling, Gabriel Jesus, Zinchenko, Fabinho, retired kan. Depa tak ganti dengan player lain lah. Fabinho depa ganti dengan Gavin Phillips. Tapi si Zinchenko depa still tak dapat cari berganti lagi. Cucurella still macam duk struggle lagi dengan ni. Lepas tu Grimaldo bagi aku
tak sama level dengan Zinchenko, and sama agak dekat Gabriel Jesus dengan Sterling tu. Bila dua tu tak ada, hang boleh expect tu dalam 20 biji gol minimum untuk daripada orang, betul tak? Betul. Kan? Seorang 10 kan? Betul, jumlah AC yang dia perlu buat lagi. Jumlah AC yang mereka buat lagi. Jadi hang boleh expect mereka kurang dekat bab tu lah. So bila jadi macam ni, next season season baru ni hang expect untuk Grealish dengan Foden untuk produce that number. Tapi Grealish dengan Foden aku tak rasa mereka boleh score 15 biji. Maybe boleh, tapi bagi aku bid lah kan. Chance creation mungkin banyak, tapi mungkin mereka expect Erling Haaland lah untuk skor banyak. Creation daripada Foden, creation daripada Grealish untuk bagi kat Haaland skor banyak. Tapi dengan sistem baru yang mereka nak main ni, dengan pre-season yang ada, aku rasa awal-awal season ni mereka mungkin akan struggle untuk cari point lah. And kalau Liverpool dapat take advantage dari awal season sampai maybe 70% of the season ataupun December, Liverpool akan menang dan City aku rasa akan jatuh nombor 2. Yalah, aku tak deny City adalah tim yang bagus sebab mereka boleh menang banyak games in a row. Aku tak dapat nafikan tu lah. Cuma momentum to start the season, aku rasa mereka lacking sikit. Okay, first kali cakap pasal transfer window lah. Pertama kali aku nampak tim mereka macam tak apa nak siap. Banyak tanda soal lah dalam tim mereka. First kali macam cakap tadi, tak ada speedy wingers, tak ganti Sterling dengan Gabriel Jesus. Lepas tu Bernardo Silva starter masih tanda soal. Ya, aku tahu dia kata dia profesional, selagi tak pindah dia boleh stay, selagi macam kalau tak berjaya pindah dia boleh training secara profesional, dia tak kisah stay kat City. Tapi benda tu tanda soal lah sebab kalau dia block, City kena sign replacement dia. True. So takkan nak tunggu last minute kan untuk sign replacement. Betul. Nanti replacement masuk, nak kena adapt lagi. Nak kena adapt tu masalah tu. Pep tu bukannya selalu masuk slow in masuk terus kalau new signing ni. Contoh dah, Bernardo Silva adalah first team player. Barcelona nak beli dia. Kalau kata Barcelona berjaya offload De Jong ke Man United ke Chelsea ke, so mereka akan cuba Bernardo Silva. Harga tak murah lah, 80 juta euro macam tu. Tapi nak kata City nak try Lucas Paqueta. Tapi bila Paqueta masuk tu, nak kena adapt dengan team tu. Betul. And then another point aku pasal Man City, itulah speedy wingers lah. Bila hang tak ada speedy wingers ni, apa plan B hang? Betul. Contohnya macam last season, tak mau cakap banyak tengok final game of the season. Game yang penentu dia nak menang Liga ataupun tak, ketinggalan 2-0 masuk Zinchenko, tambah width kat bahagian wing tu, ubah cara dia pemain. Macam tu lah hang kena berhadapan dengan tim kecil untuk next season. Kadang-kadang hang kena main speedy wingers macam Jesus, macam Sterling. Kadang-kadang hang nak main kat inside wingers macam Foden, Mahrez, Grealish. So yang tu lah concern aku untuk Man City. And another thing is hang pre-season 2 game ya. Macam mana hang nak adapt dengan, macam mana Haaland nak adapt dengan sistem apa. And Haaland pun tak tahu macam mana De Bruyne punya bola, macam mana Cancelo punya bola lagi. Bukti je dalam Community Shield lah. First half pun pegang 8 kali ya. So mereka kena pick up the momentum tu lah. Tapi as usual, City memang start the season very slow. Macam last season kalah dengan Spurs, lepas tu mereka pick up. So cuma aku harap kali ni mereka tak terciduk lah. Tu je lah. Betul. Okay, di tempat ketiga, siapa pilihan untuk tempat ketiga? Tiga aku rasa bar mereka punya pre-season punya performance, aku rasa pre-season performance mereka agak teruk. Tapi bila hang tengok penambahan player tu, aku rasa Tottenham Hotspur lah. Bukan Arsenal? Bukan. Aku rasa Spurs. Sebab hang kena ingat Conte ambil like December something like that kan. Dia ambil December, tapi daripada December sampai ke habis season, point tally dia, performance dia, tally dia tu boleh dapatkan dia top 4. Padahal masa Nuno ambil tu memang Spurs sangat-sangat teruk. Kane in fact scores biji saja untuk first half the season aku rasa. Yang start scoring tu pun start scoring dekat Conference League. Lepas tu Conte ambil alih, dia change betul-betul semua. And sekarang ni Spurs dapat catch up untuk sampai dapat nombor 4 season lepas. Bila mereka ada tambahan Richarlison untuk backup, mereka ada Ivan Perisic, mereka ada siapa lagi, Jade Spence, Bissouma kan, player-player yang kita tahu akan macam Bissouma tu memang upgrade gila-gila. Bila Bissouma ada, defensive stability untuk Spurs tu lagi strong aku rasa. Cuma attacking wise mereka kena lebih kreatif lah. Sekarang ni memang aku tahu mereka akan start dengan dua main forward mereka, Son dengan Kane, yang akan kita tahu akan skor banyak. Mungkin Son 18 biji, Kane aku rasa 20 minimum selalu kan. Walaupun season lepas dia pick up lambat, tapi dia skor berapa aku tak tahu pasti, tapi banyak. Tapi banyak kan. So Spurs ni bila tengok line up mereka memang ada kualiti tu. Cuma Conte boleh buat cepat-cepat gelak tu je.
Spurs ni aku tengok memang aku rasa tim yang patut paling digeruni lah kan. Tim power paling patut digeruni. Aku suka dengan planning depa untuk transfer window. Selepas depa confirm masuk ke Champions League and Conte pun kata dia decide untuk stay, depa terus buat transfer plan siapa yang kita nak sign apa semua. And then player yang depa sign tu semua Premier League proven. Bukan sekadar Premier League proven, semuanya adalah star untuk tim masing-masing. Perisic, key player untuk Inter Milan. Bissouma, of course lah, key player untuk Brighton. Beberapa kali bully tim-tim besar. Tim besar. Lepas tu kadang-kadang menang team of the season. Richarlison, key player untuk Everton yang assist daripada relegation. Oftenly top scorer mereka. So player yang mereka sign ni dah lah Premier League proven. Lepas tu key player lagi sign pula cepat-cepat. Semuanya pergi pre-season. So aku rasa tim yang paling ready, tim yang paling orang kata apa, adapt lah dengan sistem Conte, player baru, assimilation, contact dengan teammate apa semua. Aku rasa Spurs memang sangat-sangat ready lah. Kita kenal lah striker mereka ni, Son dengan Kane ni every season. Son pula bawa upgrade jadi Golden Boot window. Kane pun boleh score gol yang banyak. Bissouma interception banyak, tackle banyak. So kalau Romero yang tak injured season depan, Romero boleh stay fit, aku rasa Spurs memang very good chance lah. Aku rasa mereka bukan lagi fight for top 4, mereka sekarang ni fight for top 3 lah. Top 3. So aku rasa very good season lah untuk Spurs. Dengan tim yang mereka ada tu, tim Richarlison, mereka banyak sign player, memang terlalu banyak lah player untuk mereka tu. Aku rasa boleh meet heavy demand Champions League plus Premier League. So aku rasa good season untuk Spurs. Nombor 4 bagi aku Arsenal. Bukan Chelsea? Dia bukan sebab apa, sebab yalah, aku tengok pada pre-season ni macam Arsenal dah sangat-sangat ready lah. Season lepas kita tahu ada certain position macam left back tu. Left back tu Tierney asyik injured, lepas tu ganti dengan Nuno Tavares, tak boleh pi, lepas tu ganti dengan Xhaka duduk kat situ. In fact kadang-kadang Tomiyasu kena pergi kat situ. Kan, so hang nampak banyak lopong lah. Lepas tu bila ada injury sini sana, Arsenal go down the hill lah. Tapi bagi aku sistem tu dah ada, and bila hang tengok kat pre-season, hang nampak sistem tu gel kan. Bila ada player yang macam season lepas kita ada Lacazette macam aku dah cakap banyak kali, dia drop link up cun. Tapi dia malah masalah dia adalah dia tak boleh lari daripada tengah untuk masuk dalam kotak balik. Gabriel Jesus lawan Sevilla tu saja, itu kan, aku rasa 2-3 kali dia buat. Daripada wing betul jadi striker. Daripada wing jadi striker. Link up dengan Saka, tiba-tiba dia ada kat tengah, dia shoot goal. Yang tu yang Lacazette lag dengan season lepas. And bila ada Arsenal ada striker macam ni, bagi aku yang tu lah yang akan membuat Arsenal flourish season ni. Cumanya bagi aku first 11 Arsenal yang tu je strong. Mungkin backup ada 2-3 orang, tapi main player bila injured, yang tu akan sakit sikit lah Arsenal. And tapi aku rasa dia pun boleh cope lah sampai kita dapat top 4 season ni. Ya, to begin untuk komen Arsenal ni, aku nak cakap pasal transfer window lah. Aku puas hati dengan transfer window Arsenal. Tapi aku tahu ni tak complete lagi. Dia pun berjaya sign striker, tu benda paling penting sekali. And berjaya sign backup untuk left back, tu pun benda paling penting sekali. Untuk dua lagi position adalah winger dengan midfielder. Winger boleh tangguh dululah sebab kita masih ada Pepe tak offload dia lagi, Saka pun boleh main lagi. Midfielder sebab Saka main posisi tu. So Arsenal aku rasa ready dah untuk start the Premier League. Tim yang dok main against Sevilla, tim yang main against Chelsea, tim tu lah yang akan start dalam Premier League nanti. Betul. So apa yang aku happy pasal transfer window Arsenal ni, Arsenal tak go for the best player dalam transfer window. Tak go for the best ever striker, tak go for the best ever left back. Kalau nak the best ever left back, try Cucurella lah. Kalau nak best ever striker, try for Darwin Núñez ke Vlahovic ke apa. Tapi Arsenal sign player yang mungkin yang tu tak dapat Champions League. Satu lagi dia sign player yang betul-betul suit sistem dia. Betul. So macam Jesus, of course ada striker lebih baik daripada dia, tapi dia adalah player yang terbaik untuk main sistem Arteta nak. Player yang boleh track back, defensive forward, lepas tu boleh score gol tempet-tempet macam tu. So very good lah. Lingku pula tengok macam mana dia boleh adapt dalam sistem Arteta. Betul, sangat cepat. Slot in midfield dan semua. So Arsenal sign player yang betul-betul dia perlukan lah. Bukan the best player dalam position tu. Satu lagi aku nak cakapkan as Arsenal fan lah, aku rasa beberapa season since zaman Wenger lagi, aku rasa kali ni aku optimistic untuk dapat top 4. Look forward lah nak tengok season ni. Look forward. And Arsenal looks good dalam pre-season. Arsenal looks ready, tapi betul lah macam cakap, Arsenal punya second team tu tak ready untuk Champions League lagi lah. Betul. Mungkin Europa League boleh kot kan. Aku rasa tak tahu Europa League boleh ke tak. Lawan Brentford close door pun kalah. Tu betul lah second team kan. Second team. So aku
aku harap lah Arsenal boleh finish top 4. Tapi kalau tak finish top 4 aku tak apa. Tapi kalau tak finish top 4 kena menang Champions League, kena menang Europa League. Kau menang pun next season kena menang Champions League lah. Sebab next season menang masuk Champions League. Sebab ambitious. Sebab aku kena ingat Arsenal adalah tim yang spend paling banyak last season. Betul. This season pun projection untuk spend paling banyak juga. Betul. Sebab depa nak sign Tielemans lagi, nak sign seorang winger lagi. So bagi aku kalau next season tak masuk Champions League tak boleh. Kena masuk. Macam mana cara masuk, top 4 ke Europa League ke tak kisah, tapi kena masuk. Next, tim tempat kelima, siapa hang pilih? Aku rasa Chelsea disebabkan aku letak Chelsea nombor 5 ni sebab depa tak convince aku lah kan. Tak convince aku masa pre-season, and dekat bila hang tengok departure depa, Lukaku, Christensen, Rudiger, semua bagi aku player yang amat penting apa yang bagi depa menang Champions League apa semua tu, player yang tu. Lepas tu tambah pula Azpilicueta dengan Alonso ni pun ada tanda soal ke tak nak pindah ke tak. So Chelsea nak kena cover banyak position untuk cover. Hang macam season depan pun macam hang kata, game akan banyak, player-player akan pick a work up, injury akan banyak. Jadi kalau depa tak boleh utilize 5 substitute tu, susah pening pala sikit lah kan. And Chelsea masa gameplay depa macam aku tak tahu lah, orang figure out ataupun disebabkan ramai player yang tak ada, sistem Tuchel tu tak berapa jadi dah kan. Kita tahu masa season lepas yang penting kat season Tuchel adalah Rudiger and Chilwell, Reece James. Tapi bila Rudiger tak ada, macam mana hang nak expect Koulibaly aku tengok pre-season dia bagus in terms of defensive, sangat-sangat bagus. Tapi bila hang nak player yang build up macam Rudiger, tak ada. Aku rasa Koulibaly is not that player. Tapi kalau ikut defense memang ikut defensive memang dia sangat-sangat solid lah. Tapi Chelsea aku rasa dia macam season lepas lah. Kita duk kata banyak kali depa ada masalah in term of scoring. Kita tengok midfield depa yang duk score, depa punya defense duk score. Kita cakap banyak kali benda tu tak sustainable in the long run. Lepas tu main masuk second half the season, memang benda tu terbukti betul lah kan. Depa memang struggle untuk scoring, and depa daripada nombor 1 drop sampai nombor 4. So season ni depa tak ganti lagi masa bawah, depa hanya masukkan Sterling saja. In term of forward, buang Lukaku. Werner pun nak offload. So siapa yang nak score dekat ni? Ziyech pun nak keluar. So siapa nak score untuk Chelsea? Itu yang bagi aku rasa Chelsea in trouble lah. Aku bukan aku nak downgrade Chelsea saja sebab aku fan Arsenal ke apa. Tapi hang cuba tengok lah. Aku tak nafikan squad Chelsea ni yang bagus. Depa dah buktikan lah menang Champions League, menang Club World Cup. Tapi hang cuba tengok kan, kenapa kita downgrade Chelsea turun pada top 4? Sebab tim depa tak siap lagi. Tak siap lagi. Hang tengok hang memang tahu dah Rudiger dengan Christensen ni nak pindah sebelum season habis. Hang dah tahu dah depa dah agree kontrak dengan tim lain dah. Tapi so far EPL nak start next week ni. Hang je sign seorang centre back je. Sekarang ni buang nampak Chelsea kalut sebab depa dah terlepas Koundé, depa dah terlepas Dilik. Sekarang ni sanggup bayar mahal untuk Fofana lah, sanggup nak offer untuk Gvardiol ke apa. Tak kisahlah hang kena bayar mahal ke apa, hang kena buat. Kena buat sebab hang adalah tim yang next every season hang qualify for top 4. So sekarang ni hang perlukan seorang centre back je lagi. Hang kena buat. And then yang tu untuk centre back lah kan. Departure pula Azpilicueta dengan Alonso ni. Striker lagi. So aku nak petik balik lah apa yang Thomas Tuchel kata masa dia kalah dengan Chelsea, kalah dengan Arsenal 4-0. Tuchel kata kot, kita kalah dengan Arsenal, tim yang next season tak main Champions League pun, tapi kita kalah 4-0. Lepas tu kenapa dia kata dia kalah? Dia tak boleh nak main sistem yang dia nak main sebab dia tak cukup player dia bagai centre back. In fact signing Tuchel Koulibaly je kan? Mana ada orang lain kan? Mana ada orang lain? Yang lain semua signing lambat kan? Dengan Lukaku betul kan? Semua tak menjadi. So dia tak puas hati lah sebab hang nampak dia complain masa game Arsenal tu. Dia kata player dia tak cukup. And satu point dia kata player yang tengah main masa lawan Arsenal tu, semua player tu tengah bertunggu untuk belah. Macam Azpilicueta, macam Alonso, macam Werner. Sekarang ni hang tengok progress lepas lawan Arsenal sampai sekarang ni, siapa player dia pesan lepas lawan Arsenal? Tak ada. Cuma the good side untuk Chelsea masih ada sebulan lagi transfer window ni. Tapi as of now, sekarang kita rekod ni aku rasa Chelsea bawah top 4 lah. Betul. So kalau hang boleh rectify isu ni dalam transfer window tinggal sebulan ni, hang boleh sign striker sebab Werner nak pindah kan. Sama ada pergi Newcastle ataupun Leipzig. Hang boleh sign striker, hang boleh sign centre back, hang dapat De Jong, aku rasa boleh push balik ke top 4. Yang tu lah komen pasal Chelsea. Next, nombor 6 Leicester. Newcastle. Manchester United lah.
Tapi aku rasa walaupun letak nombor 6, benda tu fight lah dengan Chelsea 5-6 tu lah. Aku tak solid kata MU kan habis nombor 6, tapi aku rasa Chelsea MU akan macam lawan lah untuk 5-6 tu. Tapi aku letak MU kali ni sebab aku tahu Ten Hag masuk masa pre-season, aku tengok memang dia punya gameplay memang nampak kat situ, kan. Tapi midfield tu still problem. Selagi dia pun tak dapat sign Frankie De Jong ataupun siapa-siapa yang lebih kurang yang boleh main Ten Hag punya filosofi, aku rasa situ ada masalah. McTominay kalau ada suitors hang jual je lah. Aku tak tahu siapa orang simpan. Mungkin sebab hang dia daripada akademi, bagi aku dia bukan MU punya quality, kan. Lepas tu si Fred dia boleh pakai lagi, tapi still bukan first 11 MU lah bagi aku. Jadi midfield MU tu sekarang problem. Mungkin yang lain hang boleh nampak semua okey, tapi in the end kalau satu club tu bola, satu team tu bola sepak tu adalah sebuah kereta, midfield tu macam enjin lah. Kalau hang tak ada enjin, habis tu masalah. Okay, untuk tim Man United ni aku tahu dalam pre-season nampak ada pemenang besar, Martial scoring, Sancho, Rashford. Tapi kita ingat pre-season bukan Premier League lah. Betul. Premier League adalah tough season sebab kadang-kadang seminggu main sampai 3 game. Bagi aku kalau MU tak perlu pun untuk qualify ke Champions League untuk tahu tu adalah successful season. Sebab aku cuba compare Arteta first season lah. Arteta cuba nak bawa orang kata modern football balik kat Arsenal lepas Emery pegang. And Ten Hag pun cuba untuk buat benda sama, untuk bawa sistem baru kepada Man United. Kalau Man United berjaya qualify ke Champions League, situasi macam Arsenal lah, top 4 ataupun menang Europa League, tu adalah big bonus. Tapi yang tu shouldn't be target untuk Man United lah. Untuk first season Ten Hag aku rasa jangan target tu. So target dia adalah untuk sesuai dengan sistem masukkan tu, sistem tu dulu. Masukkan sistem tu dulu. So memang hang akan nampak dalam pre-season smooth apa semua, tapi bila dalam season, bila dah start season nanti, bila hang ketinggalan 1-0 ke 2-0, masa tu dah nak cuba hang disiplin tak dengan sistem hang tu, ataupun hang cuba nak rombak ke apa. So itu komen aku untuk squad Man United. Lagipun player yang dia nak untuk dalam sistem tu tak cukup lagi. Seperti yang macam hang kata, midfield tak cukup. Sebab apa? De Jong tak masuk lagi. So kita tak tahu status De Jong ni macam mana. Kalau kata De Jong nak pindah pun, sekarang ni Barca pun dah macam berlembut lah. Ada nak open untuk loan apa. Kadang-kadang De Jong mungkin opt untuk Chelsea as compared to Man United. Dan mungkin masanya untuk Man United fikir alternatif untuk De Jong, macam Ruben Neves ke kan, Tielemans ke. And then satu lagi lah, pasal apa aku rasa Man United tak boleh naik ke top 4 adalah striker situation. Betul. Okay, jangan ingat aku lupa yang Man United sebenarnya Ten Hag punya big target bukan De Jong lah saya, Darwin Núñez. So fan Man United semua tak boleh deny benda ni. Betul. Masa season tak habis lagi, masa Liverpool tengah on track untuk Champions League final, tak ada rumours pun Liverpool nak sign Darwin Núñez. Masa tu kan semua news daripada Portugal kata MU dah agree personal term dengan Darwin Núñez, cuma tak agree harga lagi apa semua. Bila season habis, MU nak dapatkan Darwin Núñez apa semua. Lepas tu MU tiba-tiba pause, tiba-tiba put on hold. Tiba-tiba put on hold, Liverpool masuk, Liverpool dapat. Betul terus MU kata mereka tak mahu Darwin Núñez. Bagi aku yang tu memang tak betul lah. MU punya main target, Ten Hag punya main target adalah Darwin Núñez. Lepas tu bila tiba-tiba dia shift pada Darwin De Jong, dia kata tak boleh lah sign Darwin Núñez sebab yalah mahal kan, harga lebih kurang sama. So dia boleh pilih seorang je. So pasal Darwin Núñez. So sekarang ni hang dah fail untuk sign Darwin Núñez. Macam mana striker situation pula? Betul. Tengok Ronaldo. Ten Hag kata dia nak Ronaldo jadi hang punya first striker. Tapi sekarang ni kawan tu tengah fikir untuk pindah lah. So kalau kata Ronaldo stay lah, fitness dia up to that level kah? Betul. Familiarity untuk sistem dia kah? Benar fitness dia tu aku rasa up to the level, tapi masalah familiarity kat sistem tu aku rasa masalah. So ada sebulan lagi sebelum transfer window ends, sebulan lagi lah drama ni akan continue. Ada fan Man United kat komen kata drama daripada media lah apa semua. Bro, benda tu betul. Sebab hang nampak Jorge Mendes tiba-tiba duk canang-canang sini sana. Canang-canang sebab dia masuk training ground. Kenapa dia masuk training ground? Pergi discuss apa semua kan. Betul. So benda ni yang kena tunggu sebulan lagi lah sebelum kita nampak Man United punya team siap. Okey, aku rasa Man United itulah pilihan aku nombor 5 ataupun nombor 6 lah. Okey, itu prediction untuk top 4 kita. Best player, siapa yang rasa akan menang best player untuk season ni? PFA aku rasa Mo Salah. Mo Salah sebab dia macam hit the ground running and dia ada mission lah bagi aku. Dapat new contract, mungkin orang kata new contract nanti main macam sambil lewa, tapi aku rasa dia ada mission lah.
Yalah, contoh macam selalunya last season ke few season back pun diorang je selalu fight. Sama ada Kevin De Bruyne ataupun Mo Salah. Kevin De Bruyne last season adalah best goal scoring season dia. Tapi aku still expect Mo Salah untuk menang sebab last season dia terciduk Ballon d'Or. So aku harap season ni dia akan comeback sebab dia berjaya stay dengan Liverpool. Dia boleh hit the ground running. Aku rasa dia adalah best player next, top goal scorer Mo Salah. Aku rasa dia Son. Harry Kane dengan Son. Harry Kane mungkin close to. Nombor 3 mungkin antara Darwin Núñez atau Erling Haaland So aku pun target Mo Salah yang akan firing. Dia akan score gol yang banyak. Dia akan fight dengan Kane Aku rasa Kane maybe not far. Sebab last season dengan manager Nuno tak kenal dengan sistem dia. Lepas tu masa Conte main baru dia start firing. So sekarang ni nampak macam mana Conte bagi pre-season kat depa. Depa membarai penat apa semua. So aku rasa Kane akan hit the ground running juga. Akan jadi close antara Kane dengan Son. Kane dengan Salah. Tapi aku pilih Salah. Yang player to watch. Hang nak player yang baru masuk ke yang masih muda? Satu aku nak breakthrough yang macam orang tak kenal ke apa, tiba-tiba dia meletup. Satu lagi bakal pemenang PFA Sebab yang bakal pemenang PFA ni kontroversi. Sebab kadang-kadang umur 23 boleh menang. Last season Foden menang. Aku rasa yang PFA mungkin kita boleh tengok Saka aku rasa every season dia perform. Every season dia perform and every season dia improve. Lepas tu hang tengok pre-season dia score 4 dalam 4 game daripada 5 game Arsenal main. So aku sangat-sangat impress. Lepas tu dengan sistem baru, aku rasa dia boleh score lebih banyak. Gabriel Jesus boleh bagi dia chances yang banyak untuk score. Aku rasa dia boleh dapat yang PFA dia. Untuk breakthrough season, aku boleh kata aku minat tengok Fabio Carvalho daripada Liverpool. Masa pre-season dia main cantik gila. Masa Community Shield hang nampak dia ada talent. So kalau dia dapat peluang pada Klopp, mungkin dia boleh shine dalam Carling Cup dan Carling Cup ke dekat Carabao ke FA Cup. Aku kalau yang player award PFA tu aku pilih Saka. Aku rasa last season pun dia closely kalah sebab Foden mungkin Foden pun sama kita menang Premier League sebab dia menang title. So aku rasa this season adalah time untuk Saka menang kalau dia keep up numbers dia. Last season dia 10 goal 10 assist kan. So season ni kalau dia boleh repeat that kind of numbers, dia pun dah status dia dalam squad Arsenal pun macam important player. So kalau dia boleh keep up their numbers, aku rasa dia menang yang player award. And untuk breakthrough superstar, aku pilih ada dua aku, Martinelli dan juga Fabio Carvalho. Macam cakap tadi Fabio Carvalho smart signing, murah daripada Fulham, very very good, low risk. Lepas tu homegrown lagi. Tapi aku rasa aku incline towards Martinelli sebab kita kena ingat Martinelli sebenarnya tak ada lagi pre-season dengan Arsenal sebab last season injured. Dia pergi ni Olimpik. Lepas tu this season adalah first time as first team player dia pre-season dengan Arsenal. Nampaklah dia solidify dah tempat dia dekat left winger tu. Aku nampak dia banyak buat assist untuk Gabriel Jesus dalam pre-season. Cuma kalau dia nak jadi breakthrough superstar untuk next season, daripada awal season start sebagai left winger tu kena tambah goals. Kena tambah gol. Kalau hang boleh dapat dalam 7-8 gol dalam Premier League, 10 goals in all competition, dia adalah breakthrough superstar dalam Premier League. Okay guys, cuba komen kat bawah apakah prediction hampa untuk top 6. Komen kat bawah, aku nak tengok hampa punya pilihan nombor 1 sampai nombor 6, best player, top scorer dengan best young player. Sama tak prediction hampa dengan tim Jugador? Jangan lupa untuk subscribe channel Jugador TV. Lagi 500 je untuk reach 37k subs. Tolonglah subscribe. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care.